ताशाल फुंनि सिमी आम्बासा हरबथानि बिलियारनि हाबनबो जेंगरि जागा सेबक लांनि सावबोतां एबा एप्लिकेशन याफारफोरनि सावबोतां र थानाय सालकिसे सिगां आइबं क्लाइजाफोरनि हरबथानि तांबेदिखौ ड्राइभार दे फायारमेन लांजानाय हिनै फियाबा बाय इलेक्शन अंगैतमा बाय एप्लिकेशन देबारि सावबोतां किसान मथागै जाका एबा सालमारि स्लाइजाकमनि सराजंमनि बिसिंतिन देशा हायनहाय एप्लिकेशन नाहारमनि सावबोतां जेंगरि जाका आम्बासा क्लाइका जतय काइनिदा चकुचिचार एप्लिकेशन ताशालो एप्लिकेशन याफारमनि मारि देबो बाङै हिनै साका तांबेदिनि फासिंतै सेबक लांमनुतै आम्बासा फायर सार्भिस स्टेशननि उसिबि बास पार्टी हांकर हरबथानि तांबेदिनि अफिसार तामसाका खोनादि দপ্তরের নির্দেশ মোতাবেক ফায়ারম্যান এবং ড্রাইভার পদে এক নিউ অ্যাপ্লিকেশন রিসিভ গত 27 তারিখ থেকে শুরু হওয়ার কথা ছিল। নির্বাচনের কারণে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমাদের দপ্তরের ডিও মহোদয় এখানে আছেন ধলাই ডিস্ট্রিক্টে, ওনার কাছ থেকে শুনেছে। পুনরায় নির্দেশ মোতাবেক গতকাল 1 তারিখ থেকে আগামী 15 তারিখ পর্যন্ত আমাদের আমবাসা ফায়ার স্টেশনে নিউ অ্যাপ্লিকেশন রিসিভ করা হচ্ছে এবং গতকালকে আমরা 298 নিউ অ্যাপ্লিকেশন আমরা রিসিভ করেছি। আজকে আশা করি আরও অনেকটা বেশি হবে।